Please make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू है, आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की सवाल करती है कि मुझे अभी कुछ महीने हुए हैं, मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि आप भी इस तरफ आएँ, और उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप हमारे इस तरफ आएँ, और उसने आगे से कहा कि नहीं, आप मंदिर आओगे तो तब मैं आपकी तरफ आऊँगा। तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल का किस तरीके से जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. Piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेजी में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस जबान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है, और उसके वालिद जो अच्छे इंसान है, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूँ, कई टेम्पल में देखने के लिए टेम्पल में क्या है। तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। Don't do idol worship. You can go to the temple, but don't do idol worship. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैंने कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत। जैसे मैंने कहा श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपने किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखते हैं आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया है आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। देखा सही कह रहा है। आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है।
اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے صحیح راستے پہ آ سکیں. Thank you. سر میرا نام امیش شرما ہے, میں یوگا ٹیچر ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے سمے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کی استھتی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پرابلم, سیاٹیکا, سروائیکل, نی کی پرابلم, ان میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, وہ میں مانتا ہوں. لیکن کنفیوز اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں, میں یوگ میں جیسے دیانند سرسوتی سے پتنجلی یوگ ٹرسٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں, اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے, آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنا اپنے آپ بدل جائے گی, دھیان دھارنا سمادھی. تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے وجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو فور ہیڈ کو دھرتی میں ٹچ کرتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا. تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا؟ تھینک یو. صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے, سجدہ اہم رکن ہے, تو نظر ایک طرف ہونی چاہیے, ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے, نظر دوسری جگہ جا سکتی. یہ آپ جو بول رہے دیانند سرسوتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح ہے غلط الگ بات ہے, لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے. تو جب آپ قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدہ میں, آپ کی نظر ادھر ہی ہے. جہاں آپ کی جگہ سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہیے. قیام میں جب کھڑے ہیں, جب رکوع میں جاتے پھر بھی نظر وہاں رہتی ہے, سجدہ میں جاتے پھر بھی وہاں رہتی, اتحیات میں بھی رہتی, نظر ایک ہی جگہ رہتی ہے. لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا, نظر کے علاوہ ہمارا دھیان, ہمارا ذہن, جو ہم اللہ ہمارے ایشور, ہمارے مالک, ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے, اس کے اوپر عمل کر رہے, تو ہمیں ہدایت ملیں گی. ایک عورت نے دوسرا سوال کیا, انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے کچھ دن ہوئے, کچھ مہینے ہوئے مسلمان ہوئے, اور میرے والد جو ہیں وہ ہندو ہیں اور وہ مندر جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے آپ ہماری طرف آئیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں سمجھایا کہ آپ اپنے والد کو قرآن پاک کے بارے میں بتائیں, قرآن پاک کے بارے میں سمجھائیں اور بتائیں کہ قرآن پاک ایک اچھی کتاب ہے اور ہدایت والی کتاب ہے, اور آپ کے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو ہماری قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو آپ پلیز اس قرآن پاک کا مطالعہ کریں. تو جی ناظرین, کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ملتے ہیں اچھی سی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.